2643 asik nuku rokno nok tangi dinani yapri romjakha hardcore jumia rokno 17 লক্ষ টাকা নি nok result da out result nai অধিবেশন তোমার মিয়া 3 দিন কেসারো বরক চিনি ডেপুটি চিনি লিডার ন চিনি বিমল বাবু ন এমন ভাবে মানে তামি নিন অপমান খাইকা চিনি বিমল বাবু তো যেন চাইয়া বিল সংশোধন খাইজি মিসি নো খাইমাকে খাইজি খাইমাকে তংদি जों किसु किसु बिल जों जे संशोधन बागै जों बनो जों साइ रुका जों बिलनि कोनो बिरोधी बुया अ बिल तुइ आलोचना खाइमान नसि हाउस नि बायरङै थांदे न कुरिफान जों सारगो बिरोधी कुरिफान जों सारगो हाउस नि बायरङै थांदे अ माहायके बरक साउ जिनि मा बरम गोनां चेयरमैन पुजनो साका कमल कलैनो नंजे अ माहायके कक्ता सादि नि कक्लाय थांगो चेयरमैन नि कक्नो खानायावै कमल कलै एमन भाबे व्यक्तिगत भाबे चिनि डेपुटी लिडार नि चिनि बिमल बाबु न एमन भाबे जों लाचि फुनुका आबो संविधान कैसा लंघन आबो कैसे संविधान हाउस कैसे अपमान केबो नाके खाइमिया भारतवर्ष गणतन्त्र देश विरोधी तंगनाय जेन तेजारि बेस तंगनाय अपोजिशन तंगनाय किन्तु विरोधी हिन जोंबो त विरोधी फानो जों त तिब्रासा हामग्राय बागै जों नायो जों एडिसि उन्नयन जों नायो जों अंगै मानो जों विरोधी किन्तु जों एडिसि हामग्राय बागै जों जत बिनो जों समर्थन खायो किन्तु बरंनि जे व्यवहार व्यक्तिगत कैसे टार्गेट खाइमाने बिनि आगे अमा आगे बो बहाय जे तख्लायो विभिन्न दफा नुपुरै विभिन्न व्यक्तिगत भाबे बमा हाय आक्रमण खायो आबो जों सामानि बनो जों नाकार सान्दी ने बरं नाकार चाइया आबोनि बागै जों मुतिनि कक्ति साका अ कक्ति सामानि परे बरं नाकार साना गस जों तिनि दु हाय जों बयकट मा खाइका ओके पार्टिकुलार बरक न दा ना ओ पॉलिटिक्स जे बदल हिसाबै देताबो पॉलिटिक्स बदल हिसाबके त पूरा पॉलिटिक्स बदल फाइजिया सुइ कक साना नांमानि किन्तु पार्टिकुलार एकजन नुं जिने दमगुरै ने जेबाबे साका अंखरि थांनि ने जेबाबे साका आबो बेलाय न्यूज चाइया आबो कासे संविधाननि कासे अपमान अच्छा अंखरि थानि सापुरो गेनो आसक जागे ना ना बासा जों अंखरि थानि बु जों बजा जेबा तंगन समय अंखरि थानि जों एर बायदे जों अंखरि फैका ब संविधान कोन अधिकार करय एकजन इएम ब अपोजिशन ब एमडीसी जों एमडीसी कोन ब संविधान कोन अधिकार करय जे अंखरि थानि हिन्नानि चेयरमैन बुझन जे अधिकार करय जे अंखरि थानि ब सा बचन अंखरि थानि हिन्नाय बर निश्चय नाइया ताबो এই কাউন্সিল গোবামা নরক যে বিল তো বমানি কাউন্সিল যে বিল তো নরক সমর্থন খাই जों बिल समर्थन बाकी 3 दिन जों समर्थन खायो एक दिन जों बिरोधी खाया সমর্থন খাইলে তো হুঙ্গাঙ্গাকে ताबो अ जे समर्थन खाइमानो तिनि सालो पाइथाक सालो जे बिल पास खाजाना तो मानि आ जागा नरकनि मानथाय नरकनि जे दाबि तमन नरक तिनि वाकआउट खाइ थांगाके आबनो बाहाय जों तो बिल समर्थन खाइजाक बिनि व्यवहारनि उपरिसि जों बिनि प्रतिया बिनि व्यवहारनि उपरिसि जों तम हि जों खुसिया बिनि व्यवहार अब आइन खलाइया अब कोनो संविधान खलाइया कन्स्टिट्यूशन सिस्टम करय कोनो दाराबो करय एकजन इएम को बकुनो समय चलो बायरं थान हिनिमान न बादिफान जों चलिउ हिदिमान कोनो समय हिनाम आंनो सुना नायो अब हाय आइन तो जों कुरिबान बरो अम हिनि सावंके तो जों कुरिबान खाइतन बरो विरोधी बादे अम हिनि साके तो खाइतन जों ब्रंनो वेलकाम जानो गोब्रंनो जों हामबाय जानो नायदि कायसा आं एसे अपोजिशन लिडार हिसाबै आं नराव जारा ससियेल मिडिया विभिन्न चैनल এবং ইউটিউব চ্যানেলनि ফাইনারাवनो आं नरावनो बेलाय बेलायके हामबाय এবং आंनि व्यक्तिगत तरफ থেকে হয়তোবা অপোজিশন বেঞ্চ হইতে নরাवनो ফাঁকা হামবাय কববো নরাव जन प्रश्न खाइमानि बागै भारतवर्षनि कयेकटा गणतन्त्र स्तम्भ दङ एडिसिबो कायसा गणतन्त्रनि अब अरो विरोधी बेंच এবং অপোজিশন बेंच सरकारनि अब ट्रेजारि बेंच যত अधिकार दङ এবং সমস্ত বিল তিসানাই আপনি প্রশ্ন খাইকা সমস্ত বিল তিসানাই তৈরি जों সম্পূর্ণভাবে जों পক্ষপাতিত এবং जों সম্পূর্ণ সমর্থন খাই जों बनायो एडिसि एलाकानि बेकार रावनो जों কর্মসংস্থান খাই एडिसिनो उन्नयन खाइनानि जों बनायो चिनि एडिसिनो आरो अधिक क्षमता तबैनानि कारण जेहेतु 25 বছর ও एडिसि एलाका कैंसार हाई खालायो স্বাস্থ্য শিক্ষা থেকে শুরু খাই जों उन्नयन থেকে শুরু খাই সমস্ত जों পিছিয়ে কারণ এই সরকার ফাইমানি পর থেকে जों বর্তমান सरकार এবং অপোজিশন বেঞ্চ মিলিয়ে जों अनेक उन्नयन खाइनानै सिनि कायसा चिन्ताधारा दंमानि जेहेतु केंद्र এবং राज्य सरकार बो भारतीय जनता पार्टी सरकार दंमानि बीजेपी सरकार नायो उन्नयन बीजेपी ने कोनो बा कोनो चिन्ताधारा करे सीपीएम कांग्रेस साइक्ले जों सबका साथ सबका विकास जार कारणे एडिसि एलाका प्रत्येकटे जागा सरकारनि केंद्र प्रकल्प থেকে শুরু করে राज्य सरकारनि प्रकल्प जों दालाव हारे केंद्र राज्यनि मुख्यमंत्रीनि प्रकल्प जों प्रत्येकटे जागा तुई लामा থেকে ব্যবস্থা খাই जों अबख्लायो जिनि एम कमल कलै साका जे 25 বছরनि जे लामा करे कारण 25 বছরनि लामा करे अब भारतीय जनता पार्टी सरकारनि दाया
25 বছর তৈরি করে অব ভারতীয় জনতা পার্টি সরকার দায়া তাইলে আং তিনি প্রশ্ন খাইনাই কমল কলই বাবু কি তিপ্রা মুথানি ইএম নাকি সিপিএম নি ইএম তিনি তিপ্রা মুথানি ইএম কে তিপ্রা মুথা সরকার তাবো বর্তমান এডিসি সরকার দङ তাইলে উন্নয়ন খাইজানাय বাইকে খাইনাय অবনা সাদি কিন্তু 25 বছরনি লামা করই ভিডিও ফুটেজ খাইयै তিনি ফুটু কপি কারি আর সাজানাय কোনো প্রশ্নই ফায়া কমল কলই বাবু যখন সোশ্যাল মিডিয়া এবং কাউক ত্রিপুরানি সাংবাদিক এবং নিউজ চ্যানেলনি মালিক দংফুরু ইয়াকংবাই হিयै তিনি 3 দিন 4 দিন 10 ঘন্টা আনি অপোজিশন লিডার নি কক তিসাকা বরানি বিধানসভা কেন্দ্র নি কক বই ইয়াকংবাই হিयै তিনি রামথাং চৌধুরী পাড়া হাজিরাই পাড়া গরি যখন এই বিজেপি সরকার ফাইনালি পড়ে গাড়ি বাই থাঙে বাংলাদেশ বর্ডার পর্যন্ত স্কট তুই প্রত্যেকতে পারা তো তাইলে এই লামা সব খেলায় কিন্তু অব উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে সিপিএম নাকি তিপ্রা মুথানি ইএম অব আমি আর প্রশ্ন কাজে এইসব কাউক সামনে কারণ অপোজিশন বেঞ্চ নি কাইসা অধিকার দङ যিনি বিমল বাবু জেতা সানা অব যুক্তিযোগতার মাধ্যমে যেহেতু এগ্রিকালচার নি কাইসা যে जों अब बाजेट खलायका एग्रिकालचार नि बाजार जुमिया कृषक रौनि बावैसो अब बाजेट नाम जानाय और तिनी ओ एलाकागो एमडीसी एमएलए रावनि जे वाटार उन्नयन खायजानाय बा खुंबागन खायजानाय और प्रश्नই फाइया কাজে এই সব বিষয়টি চিনি বিমল বাবু সংবিধান এবং 6 শিডিউলনি যেটা রুল তুই বিনি অব তুই বকাও থাকা কিন্তু ওর কমল কলই বাবু যেইভাবে বন তুমি বা আমি অশালীন মন্তব্য বা অশুদ্ধ ভাষা ব্যবহার খাইকা অব কিন্তু जों মানে লামায়া जों যত কিছু সমর্থন খাইयो এডিসি উন্নয়ন খাই जों তাবুকবো সাবো কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকারনো সাই এডিসিনো উন্নয়ন খাইনাই এডিসিনো রাং রিদি जों অব জনন্ত প্রমাণগত বার 28 কোটি টাকা রাং সামনে 1300 কোটি টাকা রাং রিখা খাইনাই আবার রাং রিনাই जों প্রত্যেকতে পঞ্চায়েত ফাইন্যান্স থেকে শুরু খাইयो जों পঞ্চায়েত দপ্তর থেকে শুরু করে সমস্ত যে দপ্তরে जों রাং রিজাও তো এগ্রিকালচার থেকে সমস্ত যে তথ্য ছানাই অব সম্পূর্ণ বরানি বুয়া তথ্য যিনি যে কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকারনি তথ্য বরানি তথ্য মিল করে বরানি যে বাজেট খাইমানি ও বাজেট রেখাইকে আংশিও অব অযুক্তি বাজেট ও বাজেট কিন্তু যিনি কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকার অবনা নায়িকানি খাইনাই কাজে जों বো কয়নাই রিনানি বা কিন্তু অব সংশোধন খাইজানাই দরকার কাজে নরাवना তিনি প্রশ্ন খাইনা নাইও जों এই যে অপোজিশন বেঞ্চও দङই যিনি সাজানায় অধিকার করি দেয়ার जों বাজেট বিষয়টি আলোচনা খাইজানায় কোনো দরকার করি দে যিনি ওরা সমস্ত বিল তৈরি সাজানায় কোনো দরকার করি দে কাজে যদিও কোনোখানে ত্রুটি ওখানকে সমস্ত বিরোধী এবং ট্রেজারি বেঞ্চ মিলাইও 25 বছরনি লামানি কাও 25 বছরনি এই যে ওরা একদিন আগে আং থাকা যে হেলিকপ্টার ইএম রা আং কেব কোনো এমডিসি কোনো ইএম কোনো চেয়ারম্যান কোনো মন্ত্রী না টার্গেট খাই কাও ছাইয়া आं एकमात्र सागो एडिसि नि जरा इएम रा हेलिकप्टर यूज खालामनानै अ रां बरनि फाय ब खाते खरच संजाखा बरक साका जे अब महाराजा जे व्यक्तिगत भाबे रां रेखासिनो र प्रमाण दङ तिनी डेपुटी सीएम नि अफिस नि तिनी एमबीबी तिनी एयरपोर्ट नि जे सिक्युरिटी न अरेन्ज खानानै बा चिठि मानि चिनो र प्रमाण दङ काजे जाय होक जों अबनो बरक साका जेहेतु महाराजा बा चिनी प्रदुत किशोर बाबू बुबाग्रा जे अरेन्ज खाका गासो सेक्रिफाइस अबनो आरो जों कोनो प्रश्नই खाइलिया चेयरमैन जेहेतु साका जों बो सेक्रिफाइस चिनी सीएम साका কিন্তু ও কাউনো আবার রিপিট খাইয়ে চিনি কমল কলই বাবু ও দিন जों গাড়ি দামবা जों প্লেন পাইমানো হেলিকপ্টার পাইমানো অবস্থা জানি কোনো প্রশ্নই ফাইয়া কাজে অবনি বাগै जों সমস্ত বিল সংশোধন খাইনানি বাগै जों দাবি খাইজা চিনি অব কোনো চিনি আর কোনো অ্যাকসেপ্টেড দংয়া जों আর অব খাইজায়া কোনো অব করে অবনি বাগै जों ওয়াগআউট খাইকা বরাউনি বিল বরাউ রিথং রাজ্য সরকার যদিও বরাউনি বিল সত্যিকারী বিল লঙ্কাকে রাজ্য সরকার অব সমর্থন খাইনাইলে जों সমর্থন খাইনাই অবনো কাউকে পাই থাকো তিনি সালত যে বিল